Ayun Brad oh. Bawa Brad. Bawa. Wow. Ako sa gayal sa. Oo. Okay, ma'am. 1, 2, 3. Nagtok lang. Hirap kumuha ng tamilok. Shout out kay Lilchan Jaggards. Hey. Mga supporters na dyan pang Australia. Dong, siguro yun dong oh. Good. Yung makaya. Masisira ang buhay mo. Yeah, let's fight together na. Oho. Oh, mga buddy. Oh, sure na gid na. Brad, it will. Oh, hey. Kain din na Bart. Oh. Sus. Wow. Abaw ah. Spaghetti. Spaghetti par. Ito yung tahanan ng tamilok. At ito yung tamilok na tinatawag. Ano ba tawag sa inyo to guys? Oh? Udlot. Udlot. Sipon. Spaghetti in the nature. Udlot. Udlot. Sarap niyan par. Yan. Wasagi. Par. Ano Brad? Basi kong busak ba? Wabo. Ano Brad? Ano Brad? Ano namiton yun na. Masal ito ka to. Bagbago. Ito no? Isod yung busak na. Hi part. Okay ka lang da part. Yay. Baka ikaw ay salapuin. Pero abo mananakarang ano tinambak sa tiyan eh. Yeah po, on na. Giso. Korea. Grabe yung ano, yung bahay ng ano, kutsuri, tamilok. Wa man. Yan, sobrahan ka rin. Di ko man sobrahan garo. Sobrahan eh. Wa man. Iba ko ba sila? Pati kini nganda kon. Iba po ah. Wah. Iba. Yo, what's up? Uto ginagdok to. Dun. Sipon. Guys. 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 Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh man. Oh man. Yun. Yun. Ngayon magkuka ng isa para. Oh man oh. Oh man oh. Wow. Wow. Ito yung ahas. Ahas sa kan. Kumuta. Sa kahoy. To, kaon ka karo. Musoy kan lililit to bugdo ka. Sino nang apo nga to? Isa yung baho no. Suyo nga po. Ay okay to. Yakakon. Bod. Bod. Lahat sinana. Aba wah, solid. Aba sarap-sarap par. Ito nda. Duna galing ako. Solid guys. Duda. Solid guys. Sigwilans. Mito na oh. Oh my gosh. Oh, testing Brad. Bawa. Baba Bart. Eat all you can Brad. Oh. Oh man. Sarap niyan par. Sarap. Sarap par, sarap. Yan ka raw. Look at it guys. Oh my gosh. Buhay tapi nganos puno araw no. Terus dayong dari abo, terus dayong. May sugat ako para. Sarap niyan par. Dugos. Dito, uy, dun bro. Dami para. Pero whoops. Par. Bagang.
Labira. Oh. Bugrets. Skamagik. Yan. Pero pare po utod. Nax. Ano ba tawag sa inyo ganito guys? Uod in the in the tree. Bawa, basag. River. Uod in the river. Suba. Yan. Bawa. Salamander. Salamander. Yummy. This is yummy. Yummy in the Philippines. Wow, bango. Ito guys. Inot itinago. Inot. Iya kasi mabunat bago. Wala na. Boring na. Ayun bro to. Bawa Brad. Bawa. Wow. Wow. Waka pa kasamit ka na. Waka pa kita. Dagan ka na kung doon na. Ay. Ay no. Ara na. Iwasay. Guys. Brotherhood, mga ka-brotherhood. Oh, wow. Salamander. Oh, brother, baylo. Bide. Tirahin part. Oh. Kinamay pa. Nameton. Kinamay oh. Kusabos ko no? Ano? Isa nag-araro no? Oho. May naman ini. Sarap ng bara. Uy, nausay ka ron. Nakaon pa kita tatamilok ako mabuhay atong maginawas tubi. Nakagabaw pirsakan ko no? Para matagal tayo sa lalim ng tubig, mga lods. Mga lods. Tayo muna tayo. Ano yung sikreto mo, lods? Ito ang sikreto para magal sa lalim ng tubig. Oo. Yung lods, ang sikreto. Araw sumisisid ako, kahit gabi sumisisid pa rin. Wow! Sarap ng bar! Sabi, gito talaga. Abo, Namiton. Ikaw, buddy? Ano yung sa'yo gusto mo? Ano? Oo, grabe yung maninisid namin yung bar. Ayun, par. Isa ko dami na guys. Isang tanduay lang. My goodness. Okay, so, mga 1 kilo na to guys. Ay, wala pa. Mga 3/4. Kilo. Ano ulit ang kilo eh. Chigidik. Tao ka? Mga boy. Sa bawa na. Grabe. Oh. Sarap. Magic sarap. Grabe oh. Sarap sana pag may kanin. Usa. Oh, kaya ako problema. Tibihod. Grabe oh. Wow. Wow. Ulalam. Sunod with kanin yan par. Delicioso. Yan oh. Wait lang par. Kanin yan par. Yun. Yun.
Kubulate lang ah. Bulating malaki. Ayan. Suave lights. Dun. Guys, oh. Mas sila lagyan, guys. Tradisyon, da? Diba? Hmm. Ang galing, no? Galing. Ano? Bagang. Ganyan lang yan kasimple. Ayun, kasimple yan. Tumirada ng ano? Ng tamilok. Takum kumkumon, marapod kanon nga gay. Paket ang buko. Gamo, siguro. Koy. Agay. Doon na nagkorona. Dalawa mas lakay yung isda para. May taob. Grado ron, yag turon tanan. Namin yan guys. Grado ron. Ay, magpagangan, matsiki, matbaho gay. Yun no. Dali na. Yun no, nadali na. So yun guys, natapos din at madami naman yung nakuha namin at doon nagtatapos ang aming video. Thank you for watching.